Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La vidéo غادي تكون une suite ديال le deuxième chapitre. L'autre fois شفنا les glucides, اليوم غادي نهضروا على les lipides. Donc le plan كيفاش غيكون غادي نهضروا tout d'abord شنو هما les lipides, par la suite غادي نشوفوا شنو هما les rôles ديال les lipides et on va voir les deux grands groupes des lipides, les glycérides ou les lipides stéroïdes. Vers la fin غادي نشوفوا une petite description de la disposition possible des lipides au sein d'une membrane. Et c'est tout. Donc on commence. Les lipides شنو هما؟ Les lipides هما les graisses, هما الدهنيات. Ce sont les corps gras qui sont insolubles dans l'eau, c'est-à-dire هما الأجسام الدهنية اللي كيكونوا غير قادرة على أنها تذوب في الماء. حتى هما كيكونوا مكونين من الكربون, الهيدروجين والأكسجين. Donc هذه une petite définition les lipides. ندوزو باش نشوفوا شنو هما les rôles ديالهم. En fait عندهم جوج ديال les rôles, un rôle énergétique et un rôle structural. Pour le rôle énergétique, il permet la synthèse cellulaire d'ATP. يعني الدور ديالهم الطاقي انهم كيمكنوا الخليه من انتاج الطاقه. Et pour le rôle structural, الدور البنيوي, ce sont les principaux constituants des membranes cellulaires. يعني أن الأغشية الخلوية بحال الغشاء السيتوبلازمي مثلا كيتكونوا من principalement من des lipides. Par exemple, la membrane plasmique كتكون مكونة من 43% ديال les lipides. On va passer maintenant pour voir les deux grands groupes comme on a dit. Le groupe des glycérides ou le groupe des lipides stéroïdes. On va commencer avec le groupe des glycérides. Déjà les glycérides ce sont les plus abondants dans l'organisme. يعني هاد les glycérides هما اللي كنلقاوهم في الجسم ديالنا بزاف. Ils constituent une réserve d'énergie utilisée en cas de pénurie. يعني une fois normalement la réserve d'énergie الاولى اللي عندنا في لو كور ديالنا هما لي غلوسيد يعني السكريات. اون فوا مثلا كنديروا واحد المجهود اللي كبير كنستهلكوا السكريات اللي عندنا في اللي مستوكيه عندنا في لو كور ديالنا. لو كور كيمشي كيجيب الانرجي ديالو من لي ليبيد, كنقولوا كيحرق الدهنيات, كيجيب الانرجي من لي ليبيد. دونك لي ليبيد هما لا دوزيام ريزيرف دينيرجي. هاد لي غليسيريد كيكونوا ستوكي دون لي تيسو اديبو يعني الانسجه الدهنيه. هاد الانسجه هادو كيكونوا مكونين من خلايا دهنيه كيتسموا لي زاديبوسيت. Ou le glycéride, pour se former, normalement, il est résultat d'un assemblage de deux types de molécules, les acides gras ou le glycérol. يعني كيكون عندنا acide gras, كيكون عندنا glycérol, كيرتبطوا مع بعضياتهم باش كيعطيونا le glycéride. Pour les acides gras, ce sont des chaînes linéaires carbonées اللي كيتسالاو لينا بواحد la fonction acide COOH اللي كلشي كيعرفها, يعني واحد سلسله مكونه من بزاف ديال الكربون وفي النهايه ديالها كنلقاو حمض COH. ولو غليسيرول هو هاد اللي كتشوفوا لا فورمول ديالو في التصويره. دابا غادي نشوفوا بلي كاينين 3 تيب دو غليسيريد سولون شنو, سولون لو نومبر ديال لي زاسيد غرا اللي كيرتبط مع لا موليكول ديال الغليسيرول. الا كانت عندنا مثلا موليكول ديال الغليسيرول مرتبطه باسيد غرا واحد, هنا كنهضروا على لي مونوغليسيريد. مونو كتعني ان, يعني ان اسيد غرا مرتبط مع اون موليكول ديال الغليسيرول. اذا كانوا عندنا جوج ديال لي زاسيد غرا مرتبطين مع اون موليكول ديال الغليسيرول كيتسموا لي دي غليسيريد, سيتادير عندنا دو اسيد غرا مرتبطين بون موليكول دو غليسيرول. اذا كانوا عندنا 3 اسيد غرا مرتبطين بون موليكول دو غليسيرول كيتسموا لي تريغليسيريد. وهاد لي تريغليسيريد هادو هما اللي كيكونوا متواجدين بكثره في الاورغانيزم. Ils sont majoritaires dans l'organisme. نشوفوا دابا شنو هما لي lipides stéroïdes. Les lipides stéroïdes principalement le plus important كنلقاو لو كوليسترول. لو كوليسترول كيتواجد في لا ممبران بلازميك ديال الخلايا في الغشاء السيتوبلازمي, وكنلقاو حتى في لي ليبوبروتيين ديال لو سون ديال الدم. كاينين لي هرمون سيكسويل, الهرمونات الجنسيه بحال الاستروجين والبروجستيرون. كاينين دوطخ هرمون بحال لي هرمون غلوكوكورتيكويد بحال لو كورتيزول. كاينين لي هرمون مينرالوكورتيكويد بحال الالدوستيرون. وكاينه لا فيتامين دي حتى هي. ce sont tous des lipides stéroïdes. دابا غادي نمشيو ندوزو باش نشوفوا لا ديسبوزيسيون لي ديفيرون ديسبوزيسيون بوسيبل ديال هاد لي ليبيد هادو كيفاش كيتموضعوا. تو دابور قبل ما نبداو, عندنا ملي كتكون عندنا الليبيد بلس فوسفات, يعني عندنا واحد لو ليبيد مليال لواحد لا موليكول ديال الفوسفات كيتسمى فوسفوليبيد او بيان فوسفوغليسيريد. دونك لو غليسيريد حنا عارفين كيتكون من غليسيرول و اسيد غرا. باردون. الجليسيرول et le phosphate sont hydrophiles. hydrophiles حنا تعلمنا كنقولوا لها دائما في الباك محب للماء كاره للماء. مهم hydrophile كتعني بلي عنده affinité pour l'eau. hydrophile
et donc كيفورميو لينا واحد لا تيت بولير اللي كتكون اتيري بار لو وكتكون دائما في الجهه مديال لو. Alors que les chaînes des acides gras, l'acide gras, sont hydrophobes, c'est-à-dire كيف ما قراونا كاره للماء يعني ما عندوش affinité مع l'eau وكيكونوا واحد la queue apolaire. Quand vous voyez l'image, qui a la tête qui est polaire ou la queue qui est apolaire. هاد لي بروبريتي هيدروفوب هاد الخاصيات ديال كاره للماء محب للماء هما اللي كيخليو هاد لي فوسفوليبيد يتموضعوا بواحد الطريقه خاصه كيعطيهم دي ديسبوزيسيون بارتيكولير في لو ميليو اكو مثلا في لا ممبران بلازميك يكونوا اون بيكوش ليبيديك كون vous voyez sur l'image ونقدروا نلقاو d'autres dispositions possibles بحال اون ميسيل اون مونوكوش on lipososome et ainsi de suite. حتى لهنا هذه هي لا فام ديال لا بارتي ديال لي ليبيد. بون كوراج وحتى نتلاقاو في لا فيديو جايه مع لا 3e بارتي اللي هي لا بارتي ديال لي بروتيين.